Inasimba ako. Kasakitan sa mga ako. Ay, kulang pala. Mampus. Alhamdulillah. Suara cewek atau suara cowok? Ini cewek apa cowok? Ingin Ini? So noisy. Copyright. Copyright apa? Kocak. Ini daw, te? Ano yan? Dark chroma? Silver. Leather. Аня. Kambing. Mampus. Hey. Alamak. Keluar. Orang-orang. Oke. Arah-arah. Dengar arah pembunuhan massal. Kemudian masalahnya apa? Mantap.
pa. Ta, ta, ta. Wala mag-increase na. Oh, dinag. Ay, Konyong! Alama! Weh, namanya aku! Hey, come here. Come here. Hey. Panik ya aku! Tolong! Weh, kenapa ini, Cok? Pesona! Oh. meron pa ba? Wag na. Saan siya? Ay, kanina pa rin pansin ah. Tara na. Dito na. Hindi naman naglalagyan sa ano mo, lighter mo. Ay, kaya nga pala di ka naglagyan sa lighter mo eh. Ay, dark medium mo na ano eh. Pro mo eh. Kasi pala sanay pala ayun. Kaya pala di solid yan. Ha? Kantahan na Ricky, dito kantahan mo eh, ano lang. Kung ayaw makakatingkal ko, itong babae ko. Sumubakal ko na. Dulu ya kan? Ano ka, te? Nasente siya. Ay, ang sundin babae. Lipat server? Lipat server, te? Hindi na siya. Sa akin ba yan, te? Yung bumatay sa atin? Guys. It's you again. Is it you? Is that you, like the girl? Oh my god, stop. Is that you, the Arabic girl? How do you mean a cow? Potek. Oh, You are the girl like I met before. I'm not say like Taga.